शिवाय नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंत हृदयारविंदे सहित नमामि ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो। महामंत्री महामंत्री ठंडा सुकटा बोका सबे मृत्युवरण करिछन्ति महामंत्री पुतुना सुंदरी मध्य मृत्युवरण करिछि। सामान्य व्यक्ति ছোট বালক 18 বছর বালক মহামন্ত্রী জানুনা মুষ্টিক গরু মাংস খাইকিনি বসিଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଜାନୁନା ମୁଷ୍ଟି যার পদভরা সহিল পারি অসুদা করে রক্ষত উৎকার যে চলচঞ্চল ভাইକୁ শব্দ করে দিয়ে পারে রামকৃষ্ণ বেনি ভাইକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜୟୀ କଂସ ଦେବଗିରି ଅଷ୍ଟମଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ କଂସର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। পুতুনা সুন্দরী মধ্য গোপকু স্তন্যপান করি সে রামকৃষ্ণ বেনি ভাইକୁ মৃত্যু মুখରେ ঠেলিକିରି ଆସିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁତୁନା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ହାଜର କରାନ୍ତୁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇକୁ স্তন্যপান କରି ମଥୁରା କଟକେ धन्यवाद कड़ा कृष्ण साहू आपण अच्छा सामान्य बालक नुहंती महामंत्री सामान्य छोट बालक को आपण भय कर महाराज कंसंकर 84 कोटी दानवों मौड़ मणि जार आज्ञा आत जात चंद्र सूर्य सामान्य बालक मोहौची कंस 84 कोटी दानवों मौड़ मणि जार आज्ञा आत जात चंद्र सूर्य जार पदभरा सहित पारी बसुता करे रकत उद्गार जे चल चंचल वायु को थप्त कर दे पारे टिके टिके करे उड़ाई गगन मंडले से रामकृष्ण बेनी भाई को महामंत्री सामान्य बालक कंस को हत्या करिबो नहीं हेलो कंस महाराज गीतटे गाँव सर डायलॉग